السلام علیکم ویورز، سندھ پبلک سروس کمیشن کے SST کا یہ پیپر آج ہی 16 فروری 2024 کو لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، سلیکٹ دا بیسٹ الٹرنیٹ وچ ایکسپریسز دا سیم سینٹینس ان پیسیو وائس۔ تو یہاں پر سینٹینس دیا گیا ہے، مائی پیرنٹس ہیو ڈن دس ٹو ہیلپ یو ان یور فائنینشیل کرائسس۔ تو ویورز ہمارے پاس یہاں پر اس کا پیسیو وائس آپشن نمبر سی بنے گا، This has been done by my parents to help you in your financial crisis۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔ دوسرا MCQs ہے، deforestation has been reduced rainfall in the tropical lands۔ تو اس کا وائس بنے گا، rainfall has been reduced۔ آپشن بی دیکھیے، rainfall has been reduced due to deforestation in tropical lands۔ آپشن بی ٹھیک ہے، باقی آپشن غلط ہے۔ سوال نمبر 3 اسی طرح کا تھا کہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama۔ ڈرامہ کے بعد شارٹ اسپیچ اور شارٹ پوئم کو ایفلاگ کہا جاتا ہے۔ آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، انٹینس فیئر آف تھنڈر۔ فیئر آف تھنڈر اینڈ لائٹنگ کو دوستو ایسٹرافوبیا کہا جاتا ہے۔ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ 5واں MCQs ہے، سلیکٹ دا ون وچ بیسٹ ایکسپریسز دا سیم سینٹینس ان انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو یہاں پر سینٹینس دیا گیا ہے، ہی سیڈ دے ول بی یوزنگ مائی کار فار دا ٹرپس۔ تو آپشن اے دیکھیے، ہی سیڈ دیٹ دے ووڈ بی، یہاں پر ووڈ لگے گا، ہی سیڈ دیٹ دے ووڈ بی یوزنگ ہز کار فار دا ٹرپس۔ پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، سلیکٹ دا ون وچ بیسٹ ایکسپریسز دا سیم سینٹینس ان انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو یہاں پر جملہ ہے، آئی سیڈ ٹو یو ہی شوڈ ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ اس کا انڈائریکٹ کیا بنے گا؟ آئی سیڈ ٹو یو ہی شوڈ ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ تو آپشن سی دیکھیے، آئی ٹولڈ یو دیٹ ہی شوڈ ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سینونیم آف جرمین۔ جرمین موضوع کو کہا جاتا ہے جسے انگریزی میں ریلیونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جرمین کا سینونیم یہاں پر اپلیکیبل ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اینٹونیم آف جینیل۔ جینیل شائستہ کو کہا جاتا ہے، شائستہ کا الٹ ورڈ ریوڈ بنے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف کمپلیکس سینٹینس؟ دا برڈ سنگز بیوٹیفلی۔ یہ تو سمپل سینٹینس ہے، یہاں پر کمپلیکس سینٹینس آپشن سی دیکھیے، وین دا پارٹی اینڈیڈ وی وینٹ ہوم۔ کمپلیکس سینٹینس کی ایگزامپل آپشن نمبر سی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، وچ کنٹری واز دا فرسٹ ٹو ریکگنائز پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس؟ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا۔ سوال نمبر 12 ہے، وہ ایشوڈ دا لیگل فریم ورک آرڈر ان 1970؟ جنرل یحییٰ خان۔ کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، ان وچ ایئر پاکستان بیکیم ریپبلک؟ 23 مارچ 1956۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان ریپبلک بنا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ سوال نمبر 13 تھا کہ وچ واز دا فرسٹ اپوزیشن پارٹی؟ پاکستان کی پہلی اپوزیشن پارٹی آزاد پاکستان پارٹی تھی۔ سوال نمبر 15 ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ ان؟ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 کو بنی تھی۔ سوال نمبر 16 ہے، ان وچ لینگویج شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن؟ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا، پرشین لینگویج۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، وچ سٹی ہیلڈ دا OIC کانفرنس ان 1997؟ 1997 کی OIC کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 18 ہے، جہانارا بیگم شاہ نواز فرام پنجاب فاؤنڈیڈ دا پنجاب پروونشنل مسلم وومنز لیگ؟ پنجاب پروونشنل مسلم وومن لیگ جہانارا نے بنائی تھی 1935 میں۔ سوال نمبر 19 ہے، دا اسٹار آن دا نیشنل فلیگ ریپریزنٹ؟ قومی جھنڈے پر ستارہ جو ہے یہ علم اور روشنی کی علامت ہے، لائٹ اینڈ نالج۔ سوال نمبر 20 ہے، ہاؤ مینی شہید ہیو ریسیوڈ نشان حیدر؟ نشان حیدر اب تک ٹوٹل 11 شہیدوں کو ملا ہے، 11۔ سوال نمبر 21 ہے، ان وچ ہجری ایئر غزوہ احد واز فاٹ؟ غزوہ احد 3 ہجری کو لڑی گئی۔ سوال نمبر 22 ہے، ان وچ سورہ دا انسیڈنٹ آف معراج؟ معراج شریف کا واقعہ دوستو
कौन सी सूरत में है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अल-बक़रा गलत है, बनी इसराइल, इसके बाद अन-नूर और अल-माइदा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, बनी इसराइल। सवाल नंबर 23 है, व्हाट इज़ वही मतलू? वही मतलू अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया कलाम है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी देखिए, वही सेंड बाय अल्लाह एंड डिलीवर्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द सेम वर्ड्स ऑफ अल्लाह। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ टू सजदा? 2 सजदे सूरह अल हज में है। ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये आज होने वाली एसएसटी टेस्ट का पेपर ए है। यहाँ पर एक बात मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि जो पेपर लिए गए हैं आज, पेपर ए या टाइप बी, सी या टाइप डी, सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो थी ये एक जैसी थी। उन पेपरों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर अंग्रेज़ी का पोर्शन पहले आया हुआ है पेपर ए में, तो पेपर बी में इस्लामियात वाला पोर्शन पहले आया हुआ था। सवाल नंबर 25 है, आउट ऑफ 4 खुलफाए राशिदीन हाउ मेनी वर मार्टर्ड? 3 खुलफाए राशिदीन शहीद की गई थी। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 26 है, हाउ मेनी प्रॉफिट्स हैव बीन मेंशन्ड बाय नेम इन द होली कुरान? कुरान मजीद में टोटल 25 अम्बिया का जिक्र आया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 27 है, हाउ मेनी सूरा हैव बीन नेम्ड आफ्टर द प्रॉफिट? कुरान मजीद में अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नामों पर 6 सूरत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो व्यूअर्स ये रहा आज होने वाली एसएसटी टेस्ट का पहला हिस्सा। इसी पेपर के बाकी 23 एमसीक्यूज़ जो है वो पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।